जय जगन्नाथ पिला माने आज आम आउ गोटे नुआ होमगार्ड जीके मॉक टेस्ट को देखा। तो आज प्रथम प्रश्न रही देख पिला माने कौन ना ओडिशा रे केतोटी तहसील अच्छी। तो यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि फ्रेंड्स आमर किए ना आपणकर ऑप्शन ग ना आमर केतोटी आमर 317टी फ्रेंड्स कौन अच्छी ना ओडिशा रे 317टी आमर तहसील अच्छी फ्रेंड्स। आउ 314टी फ्रेंड्स आमर कौन अच्छी ना आमर होउछि ब्लॉक अच्छी फ्रेंड्स। आउ 58टा फ्रेंड्स आमर कौन अच्छी आमर सब डिवीजन रही फ्रेंड्स 58टी। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स कौन रही ओडिशार सीमारे सर्वाधिक देशांचल सहित आमर सीमांकित राज्य केउंटी। तो यार सठिक उत्तरटी हो फ्रेंड्स आपणकर कौन ना आमर होउछि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ओडिशा सहित अधिकांश आमर कौन ना बॉर्डर आमर शेयर करिछि जोटा कि आमर को साइड रे अछि साउथ रे अछि फ्रेंड्स साउथ रे बा आपण दक्षिण कहि परिबे दक्षिण दिगरे आमर आंध्र प्रदेश आमर राज्य रहिछि। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स कौन रही देखंतु ना महेंद्रगिरी पर्वत केउ जिल्ला रे अवस्थित। यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि फ्रेंड्स आपणकर किए ना आपणकर ऑप्शन क ना गजपति जिल्ला रे आमर महेंद्रगिरी पर्वत अवस्थित जोटा कि फ्रेंड्स आपणकर कौन ना ओडिशा रो होउछि आमर सेकेंड हाईएस्ट आमर पर्वत। आ प्रथम रही जिवो फ्रेंड्स आपणकर किए ना आपणकर देवमाड़ी जोटा कि आमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करूछि फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न को देखंतु कौन रही देवमाड़ी पर्वत केउ जिल्ला रे अछि। तो फ्रेंड्स देखंतु यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि आपणकर ऑप्शन क ना आमर कोरापुट जिल्ला रे देवमाड़ी पर्वत अवस्थित। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कौन रही आमर हीराकुद बंध केउ जिल्ला रे अछि। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि आपणकर किए ना आपणकर ऑप्शन क ना आमर संबलपुर जिल्ला रे हीराकुद बंध अवस्थित। फ्रेंड्स ये जो हीराकुद बंध रही ये आमर महानदी ऊपर निर्मित होइछि फ्रेंड्स। यार आमर आम जदि लंब कथा कहवा ये हूँ पाखापाखि आमर 25 किलोमीटर पर्यंत यार लंब रही फ्रेंड्स। आउ जदि आमे परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कौन रही चिलिका पक्षी विहार केबे आमर रामसार साइड भाव में आमर घोषित होइथिला। तो यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि आपणकर ऑप्शन क ना आमर 1981 मसीह रे कौन कर ये आमर गोटे रामसार साइट पाइथिला। यहाँ को आमर कौन कहा जाए आमर विहंग विहार कहा जाए चिलिका ओडिशार विहंग विहार। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स देखंतु कौन रही आमर सिमलीपाल एटा सिमलीपाल हेबो व्याघ्र आमर बाघ प्रकल्प केउ जिल्ला रे रही बा अछि। यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि किए ना आमर मयूरभंज रे अछि। तो एठी आमर मयूरभंज रे कौन अछि आमर सिमलीपाल गोटे होउछि आमर होउछि नेशनल पार्क। परवर्ती प्रश्न देखंतु कौन रही टिकरपड़ा सेंचुरी आमर केउ नदी कूल रे अछि। तो टिकरपड़ा आमर सेंचुरी अछि कोउठी आपणकर ऑप्शन को ना आपणकर महानदी रे रही महानदी कूल रे। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कौन रही नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क आमर केउठी अवस्थित। तो यार सठिक उत्तरटी हो देखंतु फ्रेंड्स आपणकर ऑप्शन घ ना आमर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे ये आमर बिलोंग करूछि नंदनकानन। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कौन रही आमर ओडिशार कोस्ट लाइन केते किलोमीटर रही। तो यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि आपणकर किए ना आपणकर ऑप्शन ग ना आमर 574 देइछि। तो एठी 580 85 देले मध्य तार सठिक उत्तरटी हो जिवो तो अप्रोक्सीमेटली एति किलोमीटर हेबो। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कौन रही ना आमर पारादीप पोर्ट केउ जिल्ला रे अछि। तो पारादीप बंदर आमर को जिल्ला रे अछि ना आपणकर ऑप्शन ख फ्रेंड्स आपणकर जगतसिंहपुर जिल्ला रे आमर पारादीप बंदर अवस्थित। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स देखंतु कौन रही ना गोपालपुर पोर्ट केउठी अछि। तो गोपालपुर बंदर आमर को जिल्ला रे अछि ना आपणकर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करूछि आमर गोपालपुर बंदर। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स देखंतु कौन रही ओडिशार सर्वाधिक बड़ सहर केउठी। तो यार सठिक उत्तरटी आपण माने तो जानिछंती कौन हो जिवो ना आपणकर ऑप्शन ख भुवनेश्वर हो जिवो आमर ओडिशार सर्वाधिक सहर बड़ सहर हो जिवो। परवर्ती प्रश्न देखते फ्रेंड्स कौन रही ओडिशा रे सर्वाधिक जनसंख्या केउ जिल्ला रे अछंती। तो ओडिशार जदि आपण को माने जनसंख्या कथा पचारिबो ताहेले उत्तर हो जिवो आपणकर गंजाम।
ଆଉ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ପଚାରିବା ଆମର ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆମର ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଆମର କେବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କେତେ ନା ଆମର 1957 ମସିହାରେ ଏଟା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥିଲେ କିଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର କିଏ ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ରହିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତରକନିକା କେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ କ ନା କେତେ ନା ଆମର 1998 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ନା ଭିତରକନିକା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭାବରେ ଆମର କଣ ସେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କିଏ ନା ଆମର କମ୍ବାନ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଆମର ରାମାୟଣକୁ ସିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ରହିଛି, କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଆମର ବସାଇଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କିଏ ନା ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିଥିଲେ ଜିଜିଆ କର ଆଉ ତୀର୍ଥ କର ସେ ବସାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି, ଆମର ହିଟରରେ କେଉଁ ତାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ତ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ହିଟର ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ତ ସେଇ ହିଟରରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାର ଥାଏ, ତ ସେ ତାରଟା କଣ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ନିକନ ତାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହିଟରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଗତିଶୀଳ ଯାନର ଆମର ବେଗ ମପାଯାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡୋମିଟରରେ ଆମର କଣ କରାଯାଏ ନା ଗତିଶୀଳ ଯାନର ଆମର ବେଗ ମପାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆମର କିଏ ନା ଆମର ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ହେବ। ଆଉ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ବା ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ରେନ୍ ଗଜ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ବାରୋମିଟର ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଆମର ବାୟୁର ଆମର ପ୍ରେସର ତାକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବାରୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ନା କେଉଁ ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ କାମ କରୁଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି ନା ଆମର 1993 ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଦେଶର? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ ବା କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ସେ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ କ ନା ଆମର ନନ୍ଦନକାନନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥଳ କଣ? ତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବା ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ କ ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଲଳିତଗିରିକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବା ଆମର ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ଧ୍ୱନି କେଉଁଥିରେ ଆମର ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଘ ନା ଆମର ଶୂନ୍ୟରେ ବା ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମରେ ଆମର କଣ କରେ ଆମର ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ ଆମର ଗତି କରିପାରେନି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଧ୍ୱନି ବା ସାଉଣ୍ଡ ଆମର କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ସିଏ ଆମର ଅଧିକ ଜୋରରେ ସିଏ ଆମର ଗତି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ଆମ ପେଟରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ବା ଏସିଡ ରହିଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଖ HCl ବା ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କଣ ନା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, କେଉଁ ଭିଟାମିନକୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଭିଟାମିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଗ ନା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭିଟାମିନ ଡି ଆମେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ କିଏ ଥିଲେ? ତ
तो देखंतु फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जाउची आपनकर किए ना आपनकर ऑप्शन को हमर रीता फारिया। परवर्ती प्रश्न देखंतु कोन अछि फ्रेंड्स प्रथम इंडियन वुमेन ओलंपिक आमर मेडलिस्ट किए तो फ्रेंड्स आमर जो ओलंपिक खेल होइतला तो सेइथरे आमर भारतर प्रथम आमर महिला आमर कोन आमर मेडल जीतिथिले तो तांको नाम कोन। तो फ्रेंड्स यही प्रश्नटी आपण मानक पई मु रखुची तो यही प्रश्नर उत्तरटी को आमर कमेंट बॉक्स माध्यम कमेंट कर देबे फ्रेंड्स। जदि वीडियोटी आपनको टिके भी इनफॉर्मेटिव लागि थाए ताहले वीडियो को आमर कोन करिवे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को फ्रेंड्स भूलिबेनी। देखा हवा परवर्ती वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।